जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानू समस्त को डुडार ही ग्रांड डे को बहुत बहुत स्वागत। आमर गल्प हेले भी सत एपिसोड 1 आरंभ होगा जाऊँगी सांग मैंने एपिसोड टी लास्ट पर्यंत देखंतु आ भल लगिले निश्चय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आमर हस मौजर दिनटीए बहुत ही स्पेशल बहुत ही खास सांग मैंने दिन 11 मास आषाढ़ आ वर्ष 2020 कोरोनार प्रकोप प्रगाढ़ हो धरी थाए भयभीत ही मानव समाज ता मध्यरे माटीए गर्भरे तार शिशु कन्यारत्न समय निकट हो आसिलानी माटी जाई तार पति महाशय को कहिला गर्भरे कष्ट आरंभ हो जाइछि आउ धैर्य धरी होउनी। डाक्तर मैडम को कथा है आमे जाई हॉस्पिटल रे पहुँची गलु सते जेमिति सबु व्यवस्था हो रही अति कम समय व्यवधान रे डाक्तर और नर्स दीदी सहायता रे कन्यारत्न धरापृष्ठ आसी पदार्पण करिले। नर्स दीदी जेतेबेले मो कोଳରେ आनी धरेई देले सते जेमिति जह्न राइजरू ओल्हेई आसीछि परिटीए मो कोଳରେ सोई कुआ कुआ करी कांदुछि तार से कुआ कुआ शब्द रे सते जेमिति माँ माँ डाक मो कान रे गुंजी उठिला मातृत्वर से प्रेम रे भरी जाइथिला मो मन प्राण आ हृदय। से दिनटी को माटीए तार शेष निश्वास पर्यंत केबे भी भूली पारे नाही माटीए पाई ता पिलार जन्मदिन सत्य जेमिति जन्माष्टमी परी अनुभव हुए। प्रति वर्ष से ही दिनटी को अति आनंद रे उत्सव प्राय आयोजित करी आम कन्यारत्न पाई आम हृदय रे थिबा प्रेम स्नेह सब परिभाषित करदेबा को मन बळे। कौन है ना सॉरी ओके 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 सॉली ओके 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 डुडू खाली खेलु जी रेडी होउनी ड्रेस पिंदी अरे बाप रे हाँ प्रति वर्ष एमिति ग्रांड सेलिब्रेशन करी नहेले मध्य मो गुड़िया को सजेई सुंदर भाव में केक टी आयोजित करी ता जीवनर पुस्तक रे आउ एक सुंदर पृष्ठा स्मृति सजेई देबा पई मु सदा प्रचेष्टा करी चली थाए। गुड़ियार नाम दिस्ना दिस्ना अर्थ भगवान कर बहुत ही मूल्यवान उपहार टी आम पाई से आम जीवन रे आसिला परे सते जेमिति प्रत्येकटी दिन आम पाई उत्सव मने हुए। ये मोर बर्थडे गर्ल ए बर्थडे गर्ल हैप्पी बर्थडे कहार बर्थडे गर्ल हैप्पी बर्थडे कहार गोटे सेफ्टी पिन दरकार बर्थडे गर्ल हैप्पी बर्थडे कहार कौन जीव केमी थैंक यू कहबो से तो तार थैंक यू माने फ्लाइंग किस दीर्घ 5 वर्षर तप जप साधना और प्रार्थनार फलटीए भगवानंकर अति प्रिय अति मूल्यवान उपहारटीए सते जेमिति आम जीवन रे आसी आम जीवन को सार्थक करुछि सीए। आम सुकन्यार जीवनर प्रत्येक मुहूर्त को एमिति स्मृतिमय करी सजेई रखिबा को आशामयी आमे। किंबदंती अछि खाद्य जेतिकी सुस्वादु जीवन सेतिकी सुखमय होइथांता कि आम सुकन्यार जीवन सदासर्वदा सुस्वादु खाद्य परी सुखमय होई रही थाउ एया भगवान को पाद तले कामना करूछु। फूलटीए फुटिले परिवेश जेमिति महकी उठे घरे कन्याटीए आसिले घरर चतुर्पार्श्व सेमिति सुगंधित बास्नारे महकी जाए। माँ हेबार ही अमूल्य अनुभूति को अनुभव कला परे माटीएर आत्मविश्वास एते मात्रा रे वृद्धि पाए केवल माटीए ही ताहा कहि पारे। मातृत्वर पराकाष्ठा केही तो केबे शब्द रे व्याख्या करि पारि नाहंती आउ मु बा केमिति करिवि।
ନିଜ ସନ୍ତାନର ହସ ଖେଳ ଏମିତି ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଯାଉଥିଲେ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚିବାର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ହେଉ ବା କନ୍ୟା, ମା' ସଦାବେଳେ ମା' ହୋଇଥାଏ। ମା' ପାଇଁ ତା ସନ୍ତାନର ସୁଖଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଆମର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, କେଉଁ ବି ସାଧାରଣ ଦିନଟିଏ ଆମକୁ ଉତ୍ସବ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଉତ୍ସବଟିଏ। ଯେହେତୁ ଆମ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ କୋଳକୁ ଆସିଥିଲା, ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ସେହି ଦିନର ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ନିଛାବର କରିଦେଲେ ବି ଊଣା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ମନ ଓ ଏକତ୍ର ଉଲ୍ଲାସରେ ସେହି ଦିନଟି ସତେ ଯେ କେତେ ଯେ ଅମୃତ ଆମ ଜୀବନରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। କେତେ ଯେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଉ ଦିସ୍ନାର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକର ସେହି ସୁନ୍ଦର ରେନବୋ ବାଲା କେକ୍। ଦିସ୍ନା ନିଜେ ଜିଦି ଧରିଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ରେନବୋ କେକ୍ ଦରକାର। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Disna. Happy birthday to you. One happy birthday. One happy birthday. One happy birthday. Dudu papa mamangar photoshoot timing. Dudu ja kochu. Birthday, birthday, Dudu. Happy birthday, Dudu. Feliz cumpleaños, Dudu. Yeah. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। ସନ୍ତାନଟିଏ କୋଳରେ ଆସିଲା ପରେ ମାଆଟିଏ ପାଇଁ ଆଉ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସମୟ କିଛି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମାଆଟିଏର ପଛେ ପଛେ ସନ୍ତାନଟିଏ ମାମା ମାମା କହି ଧାଇଁଥାଏ। ତା ମାମା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ସେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ନା ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନର ଖୁସିରେ ମା ବାପାଙ୍କର ଖୁସି ନିହିତ ଥାଏ। ସନ୍ତାନକୁ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ମା ବାପା ତାଙ୍କ ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭୁଲି ବସନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତାନର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତି ନିଜର ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ହସି ଉଠେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଏ ଧରିତ୍ରୀରେ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ତ ହଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ଗଳ୍ପର ଲେଖନୀ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ବା ସମ୍ଭବ ଆଉ କ'ଣ ବା ଅସମ୍ଭବ? ବାସ୍ ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଗଳ୍ପ ହେଲେ ବି ସତ, ମାଟିଏର ହୃଦୟର କଥା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ କନ୍ୟାରତ୍ନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।